xong mới nằm bố hầm một bộ Bisinya.
tulang kah?
tambagi payment ni ro. Iroda. Ang 3 বছর জরা তুই নগা আচুগই তংমানি উরো চিনি শুক্রা চরণ নগাতিয়াম মিনিস্টার নগ আনো খবরি ওই ত্রাং থাঙ্কা সাব ত্রাংখা তরুণ গাই থাঙ্গই বনা দিনা আং সাকা কক থাইজা নগ রকরিখা আনো নগ খুংজারি দি হিবুর বসাwo ang sorga nok nuk sia ani personal no ang no nok khungja hawar khai tangri nai gai 1 February nang phai nai mane bose bo ayang diri logo thana nango meeting thana nango phai mayang jorari mayang tongkha gai abo ngoni dino 20 tarik sing khamwa bore muito kroi kha thanai শুক্রবার ang pisa thangka bini aro থাঙ্কাই বনো আপকাই সাই হকা আং 6 তারিখও ধর্মনগর থানায় 7 তারিখানি আর সপাইনা হিংকা 7 তারিখও হিংকা বিনি অফিসিয়াল মিটিং থাঙ্গয় সপাইরিয়াবো তিনি 8 তারিখও আনিরও বতিনি নক তাং তংফায়ু চিনি মিনিস্টার কয়টান সিং ফাইমান দা কয়টা তাম খায় ব 10 টান সিমি সপাইমানি ইরও 10 সপাইমান তাবু hor busurong ha gori re naji nong thani busuro 9টা এর নাম sare 9টা ang tongkha dabu kam khai tong tam saram sumun dum suklan bagai ba mun bini bagai da bini bagai khang ai peti khayoi je buthai kai sekango 9 jona মন্ত্রী ni bising 8 jona MLA সহ মন্ত্রী সহকাই তংলাংখা কিন্তু বনাং যে তামনি হামবাইরি নানি আবো ঈশ্বর ভগবান বিন থানিছে ngো সানাং কোন ইমু সুকাই হামবাইরি না হিনি কসকরই আনবো খাওয়াতি না সুকাই খুশি আ বিন বাগয় জাগান মু তম ও জাগানি বুমুং খাই চিনি ব পঞ্চায়েত খাই মহারানীপুর গে আবাঙ্গা কমলপুর দরাই ডিস্ট্রিক্টটা দিনে অলরেডি 9 তারিখ অংখনা তাবক বুদই 12:30টা তামি হনি 12:30টা জরা তামখা जों सिनि मैडम सिनि बस साल कदक मातुयै आगे बसिनि महारानी आयं देमदं बखागो तंगमानि हाथाय कुसुगो मंदिर हाइख्लायै हापं कुसुगो सडनली बिनि नग रक बायै फ्लाट फाइमानि बिसिंगो अताक्लाइनि फ्लाटया आगिनि सकांनि फ्लाटनो बिनि पुख्रि कतर तमने अब बाय थांका नग गायरें तमने अब बायजा अल बिनि ताकुबु खरक यांगो महारानीपुर एकबा अर महारानी कमलपुर नि महारानी शांति बाजार काना बंगने पारा और सिनि तामापारा हिंजान साधु कामी पारा और फायै बाहायनो बिनि ताकुबु खुबै बरक पारा कायसनो तंलायो तामुखे 3 बছর तुतुई बर वानि नक तांगै बलं हाय गायरें हायथे तांगै बतंग जामानि और बेलाय दाबाद बागान बिसिंगो खायरकसो सुख्लायै जों सिनि वान सकमाबाय IPFT नि बखाक्तै तेसिनि योद IPFT ते और महारानी सिनि IPFT डिविजन कमिटी जों जतनो खाबाक साख्लायै जों तिनि बिनि नकन तांगैरनानि बागै तिनिया मिया फ्र हनैमानो अब 8 तारिख माने न मिया हायंनि थांका तिनि तो अलरेडी 12:30 ताबो खननै तामै दङ तिनि सापुं जों फुंनि सिमि फायलायै केबुबा पाला हाकर सकखा केबुबा बुफांरा लायखा केबुबा पुद्रि परख्लायै सातुं कुतुंमानि बिसिङाव फनो जों सिनि मैडम बनि नकन तांगैरनानि बागै जों वान सकलाय फायमानिबा जे पाया साक जों किपिलिया हाय हिनि वान सकै फायमानिनो तामुखे बाजारा थांगै पुद्रि पर मानाय नानानि थांतनेव लोकल बाजारा मानाय मान थगेनि बागै शांति बाजारा मा थांका एकबा
कमलपुर मा थांका हालाहाली मा थांका अबाहाय गोबां मा बाजारा मानै पदरपुर थाङै नाहानानै थांतानिबो जों लेलाय थांका मानै सकायनानै अबनि बागै बाक्सा मानै सकायका बाक्सा सकाया हायपनो जों तांलायखा दाबो खोनातै कनै कथामसो खलायै तै फिनिशिं रनानै बाकी तंको ओमफ्राय बेलायखाना आं हामबाय मारबो सिनि युथ आईपीएफ नि बदल रखनो तै सिनि महारानी डिविजन कमिटी आईपीएफ नि सिनि आदं रखनो तै आरो लोकल नि होइते बने ताखौबो खरक बहायनो बेलायखाना सोंबाय बाक्सा खलायै सापुं सोंबाय बाक्सा सामं तांलायै जोंनो सुबा फायका तै आरो आमसेनि ताखौबो खरक बहायनो सिनि दाक कुदिराम रियां bo bahina sini BSC chairman vice chairman bo songbai baksa tini sapung tei boni team jeng belai khana khas rangka tini amo hai khlaiei sini madam bo 3 bossor oro jaga bo gaireng tangai gaireng bai gaireng hai khlai nok tangai gaireng gono bo 3 bossor kateka bono song sini je hamjak mane phanbai khlaiei jeng bono chuba chuni bisingtei bono song nok tangai nok hamo tongsitu bo actually पुजारी बुखलायो बथांनायो और सकायनानै सकांगो हाथाय कुसुगो ब गायरें टांगै आरो न बिनि मतायनो तै ब सुरि hui दंगो ते आरो पुख्रि कतर कायसा तंमाने आ पुख्रि ब बाय थांका बिनि गायरें ब बाय थांमाने यागुलो बिनि ताखौबो खौराग रिहनै ना हारै खायरक सुसुख्लायै आरो पाराबो तमफायमाने याबनि बागै बनो बहायनो बेलायखाना हामबाय बनि बोसाबो गरै बिनि तमाय हेन नुखुं खाजाक बकरै bo saisung chuchuk si tamokai takubu khuk tongo bini bongsa adi tongo tamokai boni nukhung ni ongui hingkangkai bo saisung no aboni bagai जों खायरगै बनो सुबननि बागै तिनि फायलायका तिनि अमित देबबर्मा तंगो तरुण देबबर्मा एमडब्ल्यू नि तंगो युथ आईपीएफ तिनि जीएस माइनस सिंह जमातिया तंगो तैसिनि तो गोबां आरो लोकल लीडर रकबो तंगो अबनो बागै जों तिनि ताबुक बहायनो 12:30 जों ताबुकसि सामं याकालायो जों ताबो सामं याकारै जों जानि जा नगर जों फिलायनाय तैखनानै साला बहायनो कनै कथाम खलायै लेबार जों आरो लोकल बतंनाय डिविजन कमिटि नि लीडर बतंनाय खानानै सालानो जों बिनियामो नकनि सामंनो मोटामोटी पाइसग्रै मानना हने संखा खलायो अबनि बागैता तिनि बेलायखना आं साक बहायनो तिनि सालसा सुति नामने हायंखा बिनि नकनि सामं तांगिरनानै बागै बनो चुबानानै बागै तिनि फायलायमानेबो बेलायखना जत सिनि टीम रखनो आं आने पर्सनली हमजाकमा देखायरकमा ते बेलायखना आसक सातुंगो नक हुकनि सामं याकारै फायनाय रखनो बहायनो बेलायखा आं हामबायमा याकर ते सिनि मैडम बो बहायनो सना दीपने माइ फातिसा बो जुगालै आरो प्राय सिनि 40-50 जना हायकबा 60 जनि ऊपर कासना काखना जतननो दीपनि फातिसा माइ बो बेलायखना खातंमानि बिसिंतै बचनो चारखा बचुबाका हामबाय।